parce que la sécurité, je dirais, dans la vie quotidienne, n'est plus assurée. On parle des coupeurs de route et de leur violence. Oui, les enfants se font racketter sur le chemin de l'école et arrive un moment, on ne peut plus vivre dans des conditions telles et la population explose en disant finalement apportez-nous le minimum qu'on exige de Paris, c'est notamment la sécurité. Bon, la population s'est même bunkerisée puisque il y a deux populations qui vivent face à face, celles qui sont dans des cabanes, ce qu'on appelle les bangas, notamment les migrants, et puis ces maisons qui sont hérissées de barbelés. Et donc on a l'impression qu'il y a deux populations aujourd'hui à Mayotte. Oui, clairement, voire même trois, avec aussi des métropolitains qui exercent leur service sur Mayotte. Mais ce mélange, a priori, pourrait ne pas poser problème. Ce qui va poser problème, ce sont les différences de revenus entre ces catégories de population. Vous l'avez très justement rappelé dans le reportage, Mayotte, c'est un territoire qui est globalement pauvre. 4 fois plus pauvre que la métropole. 4 fois plus pauvre. 80% de la population mahoraise se trouve en dessous du seuil de pauvreté. Donc, comment on en est arrivé là ? Alors, on est arrivé là parce que le développement tarde à venir, parce que les emplois sont rares. Alors, il y a des emplois dans les administrations, mais ils ne sont pas forcément accessibles aux Mahorais. Et donc, en fait, on a très clairement une insuffisance de création de richesse qui permettrait en fait à tous de vivre avec un niveau de revenu décent. Donc, 80% de la population mahoraise en dessous du seuil de pauvreté, des métropolitains qui ont des revenus tout à fait corrects, et puis, en fait, des Comoriens qui... je dirais, sont un petit peu attirés parce que si Mayotte est pauvre, Mayotte est très riche par rapport aux Comores, et ce qui explique d'ailleurs les flux migratoires. Mayotte, c'est 10 fois plus riche en moyenne que les Comores. Donc elle joue comme un aimant finalement dans la région en attirant les populations. Alors pour des raisons de migration économique, ce qui est logique, on va tenter sa chance en fait finalement quand on est Comorien, on va tenter sa chance à Mayotte. Et puis pour d'autres raisons qui sont familiales et de nationalité, on a des jeunes mamans qui espèrent venir accoucher à Mayotte de façon à ce que l'enfant qui naîtra sur le sol à ce moment-là français puisse acquérir la nationalité. Oui, vous parlez des jeunes mamans, c'est la plus grande maternité de France. On compte en moyenne 4 enfants par femme, donc le double de la métropole. Exactement. Donc il y a un problème démographique également. Oui, les pressions démographiques sont très fortes. Donc une progression démographique qui est estimée, parce que les calculs sont toujours très difficiles à faire, entre 3 et 4% par an. Pour se donner un ordre d'idée, pour situer ce chiffre, en métropole, c'est 0,4. Vous voyez, 3-4% de croissance de la population, 0,4. Ça veut dire une énorme pression, et c'est aussi l'expression du ras-le-bol, une énorme pression sur les services publics. La ministre a eu tout à fait raison de le dire. On a un déficit, en fait, actuellement en matière d'éducation à Mayotte, on n'a pas suffisamment de classes, et pour combler le déficit et faire face à l'afflux de nouveaux migrants et à la progression démographique, il faudrait construire une école par jour, une classe par jour. C'est un défi absolument considérable. Est-ce que c'est l'éducation qui peut changer la donne aujourd'hui dans l'île ? Oui, très certainement, mais à long terme. Il faut, je crois, en avoir tout à fait conscience. Bien évidemment, je dirais une population qui est mieux formée aura beaucoup plus de chances de trouver demain un emploi et un emploi qualifié. Aujourd'hui, on a des problèmes simplement de maîtrise de la langue française. On estime que 80... Souhaif Ahmed El Amin, Monsieur le Ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous ici au ministère des Affaires étrangères. Depuis plus d'un mois, Mayotte est confrontée à une grave crise sociale, économique, crise à laquelle s'ajoute également une crise diplomatique qui s'est ouverte depuis une dizaine de jours quand vous avez décidé tout simplement de stopper les reconduites à la frontière au départ de Mayotte vers l'Union des Comores. Cette situation crée des tensions énormes. Les deux pays, la France et les Comores, sont conscients du risque de conflits intercommunautaires sur place. Jusqu'à quelle date, Monsieur le Ministre, cette mesure reste en place? En fait, il y a un problème sérieux, un problème de sécurité, un problème d'insécurité. Un problème de sécurité ici, un problème d'insécurité à Mayotte. Le problème est posé. Je crois que il est grand temps de trouver des solutions. La France nous a demandé d'autoriser la reconduite aux frontières de certaines personnes qui sont en situation, entre guillemets, irrégulière. Mais ce n'est pas ça la solution, parce que ça fait 15 ans
Ça fait 16 ans, 17 ans, la France applique cette politique. Mais ça ne donne pas de résultats. Les résultats escomptés ne sont pas là. Vous envoyez des gens le matin et puis le soir, ils prennent les embarcations de fortune. Donc il faut s'asseoir et trouver des solutions pérennes, des solutions durables. Mais en même temps, en attendant les solutions durables, Monsieur le Ministre, le risque de conflit, certains même utilisent le terme de guerre intercommunautaire, est réel aujourd'hui à Mayotte, entre des Kwassa, pas plus tard qu'hier encore, qui arrivent sur place pendant que les reconduites ne sont pas possibles. Est-ce que vous mesurez ici, à Moroni, ce risque, ou pour vous, il est inexistant? Non, le risque est toujours là. Mais comme nous l'avons dit, quand nous avons signé la feuille de route, nous nous sommes engagés. C'était le 12 septembre 2017. Nous nous sommes engagés. Nous avons mis un dispositif pour empêcher le départ de ces Kwassa ou ces embarcations de fortune à partir d'en juin. Maintenant que le problème se pose actuellement à Mayotte, nous avons renforcé ce dispositif. Et puis nous sommes entrés en discussion avec les autorités françaises. Nous avons fait un certain nombre de dérogations. Mais vous savez très bien, la réaction de Paris était d'imposer des mesures à la demande de Mansour Kamardine, nous empêcher d'obtenir des visas diplomatiques et des visas de service. Pour nous, les visas, le fait que la France ait stoppé, ait suspendu la délivrance des visas diplomatiques et de service, pour nous, c'est un non-événement. Le problème est là. Le problème sera toujours là. Il faut s'asseoir et puis discuter parce que ce n'est pas la solution de renvoyer des gens à Anjouan ou à la Grande Comore pour repartir le lendemain. Alors, justement, si vous permettez, Monsieur le Ministre, sur votre dispositif en Anjouan de lutte contre les départs hasardeux vers l'île de Mayotte, force est de constater que il n'est peut-être pas si efficace que ça parce que chaque jour, il y a au moins 2-3 Kwassa qui arrivent à Mayotte. Est-ce que quand? Pas plus tard qu'hier encore. Justement. Quand la France a pris cette mesure, quand la France a pris cette décision, nous avons dit que dans ce cas-là, nous allons revenir au dispositif classique normal. Donc, mais pourquoi renforcer ce dispositif alors que l'autre partie n'est pas attentif? Donc autrement dit, depuis quelques jours, depuis 10 jours en gros, vous ne stoppez plus les Kwassa. Enfin, nous avons un dispositif, mais on ne va pas, comment dirais-je, faire des patrouilles nocturnes. Faire des patrouilles 24 heures sur 24, alors que l'autre partie n'est pas attentive. Alors la France appelle quelque part à l'apaisement et même au dialogue entre élus de Mayotte et élus de l'Union des Comores pour sortir de cette impasse. Est-ce que c'est un message qui est entendu ici à Moroni? Au contraire, c'est nous qui avons lancé cet appel les premiers. J'ai dit que nous voulons un dialogue franc et sincère avec les autorités françaises. Le Premier ministre français a repris, il a parlé de discussions fermes et confiantes, ce que nous avons accueilli favorablement. Et puis le ministre des Affaires étrangères, Yves Le Drian, en a parlé la semaine dernière. Nous avons accueilli tous ces messages favorablement. Nous, tout ce que nous voulons, c'est l'apaisement. Nous, ce que nous voulons, c'est la cohabitation pacifique avec nos frères de Mayotte. Alors concrètement, cela veut dire quoi? Est-ce que vous voulez que le grand comorien, l'anjouanais et le moélien circulent à destination de Mayotte dans la même manière qu'ils circulent dans les 3 îles, ou vous voulez des dérogations spécifiques? Ça veut dire quoi exactement? Tout cela a été défini par la feuille de route. Donc, il y a des dispositions qui ont été prévues et que il faut aller progressivement jusqu'à parvenir à une libre circulation des personnes et des biens. Aujourd'hui, si l'on freine les mouvements à partir de la Grande Comore ou à partir d'Anjouan, les gens qui ont l'occasion, quelle que soit la nature de l'occasion, et qui se rendent à Mayotte, ils vont dire que, enfin, nous y sommes, nous n'allons pas retourner. Mais il faut revoir les statistiques. Avant le visa baladure, les gens pouvaient aller passer le week-end. Comme vous, Hakim, quand vous venez ici, participer au mariage d'un ami ou d'un collègue, vous venez ici, vous passez le week-end et vous repartez. Comme de la même manière que nous avons ouvert les frontières, mais il faut ouvrir les frontières. Soit Mohamed El Amin, il y a une réalité indéniable, c'est le niveau de développement économique et social à Mayotte qui est différent de celui du reste de l'Union des Comores. Tout simplement, le classement des Comores
dans le rang des pays les plus pauvres au monde, n'est pas des plus enviables. Est-ce que vous ne craignez pas qu'avec une ouverture que vous souhaitez de libre circulation, cela déverse, sans être péjoratif, toute la population du reste de l'archipel vers Mayotte, au risque même de déstabiliser le développement économique de l'Union des Comores? S'il n'y a plus de maçons, il n'y a plus d'électriciens dans l'Union des Comores qui sont tous à Mayotte, est-ce que vous ne craignez pas que ce soit une forme de déstabilisation? C'est l'inverse. Parce qu'actuellement, les meilleurs médecins qui ont été formés ici se trouvent à Mayotte. Les meilleurs enseignants qui ont été formés ici par le gouvernement se trouvent à Mayotte. Est-ce que vous ne considérez pas quelque part que c'est peut-être un échec de l'Union des Comores qui ne sait pas retenir, qui ne réussit pas à retenir ses meilleurs éléments, ses cerveaux à Moroni, à Anjouan et à Moïli? C'est plutôt compenser ce qui n'a pas été fait pendant 42 ans par la France à Mayotte. Parce que pendant 42 ans, vous savez très bien que les meilleurs cadres mahorais ont été formés dans des écoles, que ce soit au Sénégal, au Maroc, en Algérie, par le gouvernement à la demande et à l'appui du gouvernement comorien. Donc c'est une compensation. Mais je suis d'avis que quelqu'un qui n'a rien à faire ici ne peut pas avoir quelque chose à faire à Mayotte. Mais il faut mettre des garde-fous. On saura et puis on s'est engagé à le faire. Donc la personne qui veut aller travailler à Mayotte, mais à la demande des autorités mahoraises, avec le consentement des autorités comoriennes, je crois que cette personne-là a une place à Mayotte. Mais quelqu'un qui n'a rien à faire ici, s'exiler à Mayotte, se réfugier à Mayotte, je crois que ça ce n'est pas notre politique et on ne va pas l'encourager. De votre côté, qu'est-ce que vous serez prêt ce soir à faire pour que la situation à Mayotte, qui vous dites même qu'il y a une île comorienne, donc quelque part vous reconnaissez, vous dites que c'est votre île, vous n'avez, j'imagine, pas envie que le feu embrase Mayotte. Qu'est-ce que vous serez disposé à faire ce soir pour aider au retour du calme et à la sérénité dans l'île de Mayotte? D'abord, il faut demander aux extrémistes qui sont à Mayotte de cesser le discours de provocation et de haine et de xénophobie. Nous sommes tous des frères. Et d'ailleurs, il n'y a pas que d'extrémistes. Je me réjouis d'avoir appris que notre sœur Ramblati vient d'être élue. C'est quelqu'un qui privilégie le dialogue. Donc il faut aller dans le sens du dialogue et je crois que tout est possible. Ce que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui, on va le faire demain. Ce que nous ne pouvons pas faire demain, on va le faire. Et d'ailleurs, je profite de cette occasion pour dire aux élus de Mayotte que chaque fois qu'il y a un événement qui concerne les jeunes, ils disent que regardez, le gouvernement comorien, non. C'est moi qui ai fait la première... Je suis une auberge du XIIIe siècle. Ça a l'air vieux jeu, mais je n'ai rien perdu de ma jeunesse. Je cherche. Le président des Comores, Azali Assoumani, a été reçu en début de semaine à l'Élysée par le chef de l'État français, Emmanuel Macron. Immigration, contrôle aux frontières et statut de Mayotte au menu. Pour en parler, nous recevons Seuf Mohamed El Amin, ministre des Affaires étrangères du Comore. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous étiez vous-même présent lors de cette rencontre à l'Élysée entre les deux chefs d'État. Emmanuel Macron a réaffirmé que Mayotte est française. Un peu plus tard, le président comorien a dit l'inverse, que Mayotte était comorienne. Finalement, vous n'avez pas réussi à solder ce désaccord? Écoutez, ça c'est un différend qui date de 1975. C'est pas dans 30 minutes qu'on pourra, mais une chose est sûre, établir le dialogue. Le dialogue a été recommandé par les différentes résolutions des Nations Unies. Le président Mitterrand l'a si bien dit quand il a visité les Comores en 90, que la France a le rôle de faciliter le rapprochement entre Mayotte, les trois îles et Mayotte, pourvu que les populations de ces îles sont tous des Comoriens. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est le dialogue. Le dialogue aussi bien avec la France, mais aussi avec nos frères et sœurs de Mayotte. Le président Macron, il a dit que Mayotte est française. C'est tout à fait normal, parce que pour le moment, c'est la France qui contrôle Mayotte. Le président Azali a dit que Mayotte est comorienne, c'est normal, parce qu'il s'est basé sur des faits historiques, culturels, linguistiques, mais aussi sur les résolutions pertinentes des Nations Unies. Vous ne renoncez pas à Mayotte, en tout cas, ce soir, aujourd'hui? Ce n'est pas que nous renoncions à Mayotte. Et d'ailleurs, là-bas, il y a un amalgame. Les gens qui disent que les Mahorais ont le droit d'être français, ils ont absolument le droit d'être français
comme les Grands Comoriens, les Anjouanais et Mahorais et Moéliens qui veulent être français, ils ont le droit absolu, mais le territoire, ça c'est un territoire comorien. Alors, vous avez signé un accord avec donc Jean-Yves Le Drian, votre homologue, un partenariat à la clé 150 millions d'euros. Il comprend notamment un contrôle de la circulation entre Mayotte et les Comores, un contrôle de la circulation des hommes. Est-ce que, avec cet accord, finalement, vous reconnaissez pas Mayotte comme département français implicitement? Non, en fait, là, peut-être vous avez mal lu le document. Le document parle de beaucoup de choses. Si vous lisez d'abord l'introduction, nous parlons de la coopération entre les deux pays. C'est normal, même s'il y a un désaccord. Vous savez qu'il y a des pays comme l'Espagne qui a un désaccord avec la Grande-Bretagne, mais ces deux pays entretiennent de très bonnes relations. Nous avons signé un certain nombre d'accords avec la France depuis 1978, plus de 15 accords et traités militaires, économique, etc. Donc aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe entre Anjouan et Mayotte, dans ce bras de mer, il y a une perte énorme de vies humaines. Donc nous sommes en quelque sorte responsables. On n'est pas coupable, mais on est responsable. Si aujourd'hui, la France, qui est championne en matière de défense des droits de l'homme, et que nous aussi, nous voulons être champions en matière de défense des droits de l'homme, nous avons l'obligation de veiller sur tout ce qui se passe entre les trois îles et Mayotte. Alors, donc ceci étant, il y a une perte de vies humaines. Il y a des gens qui viennent de partout, qui viennent du continent africain, qui veulent aller à Mayotte. Il y a d'autres qui veulent quitter leurs îles d'origine, aller à Mayotte. Et on a entendu votre souci concernant ces vies humaines qu'on peut épargner. On va revenir sur cet accord. L'aide française est conditionnée à un contrôle plus important de l'État comorien sur les départs illégaux vers Mayotte. La majorité des personnes qui partent, elles partent pour un avenir meilleur, en tout cas qu'elles souhaitent meilleur. Qu'est-ce que vous leur proposez aujourd'hui ? Écoutez, nous ne sommes pas là pour encourager les gens à aller à Madagascar ou à aller en Afrique du Sud ou à aller à Mayotte. Non. Mais qu'est-ce que vous proposez aux Comoriens pour qu'ils restent aux Comores ? Il y a beaucoup de choses. Vous savez que la France, quand elle a quitté les Comores en 1975, nous avons hérité un seul lycée. Aujourd'hui, nous avons des universités. Aujourd'hui, nous avons des lycées. Aujourd'hui, nous avons des hôtels. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses qui fonctionnent très bien aux Comores. Maintenant, dans le cadre de cette coopération avec la France, nous avons signé cet accord qui stipule que la France va, quel que soit ce que nous allons faire, peut-être il y a aujourd'hui un litige par rapport à Mayotte ou non, mais dans le cadre de la coopération, nous avons signé un certain nombre d'accords depuis 1978, je vous dis, donc ce n'est qu'une continuation. Donc cet argent sera versé dans le cadre de l'insertion des jeunes, dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de la santé. Donc plus de formation pour la population aux Comores. Alors les reconduites depuis Mayotte, elles sont considérables. Est-ce qu'une aide au retour de l'État français est en discussion et finalement, quelle forme elle pourrait prendre ? Écoutez, une aide, oui, en discussion. Tout ce que nous avons dit, nous n'accepterons jamais à ce que des Comoriens soient refoulés de Mayotte pour retourner à Anjouan ou à la Grande Comore dans des conditions qui ne sont pas acceptables un peu partout dans le monde. Ce que la France ne peut pas faire par rapport aux gens qui sont refoulés ici et qui retournent en Afrique, on ne va pas accepter. Mais ces gens-là... Donc pour vous, pour l'instant, l'État français, quand elle reconduit à la frontière des Comoriens, elle les reconduit dans des conditions qui sont pas acceptables ? Des conditions qui ne sont pas acceptables. Donc, mais là, nous avons eu des discussions avec le ministre et que si vous lisez le document, ces gens-là, quand ils retournent chez eux, c'est pas parce qu'ils sont des expulsés, mais d'abord, la plupart de ces gens-là, comme ils n'ont rien à faire à Mayotte, ils trouveront mieux dans leur île d'origine. Donc, dans des conditions acceptables, c'est stipulé donc il y aura des mesures d'accompagnement et que il y a des organisations internationales qui travaillent là-dessus. Nous avons ensemble
discuter et puis nous avons des pistes des gens qui sont là, qui sont vraiment spécialistes et qui sont disposés à nous accompagner la partie française et la partie comorienne. Donc là, on parle de retour au pays pour des Comoriens qui auraient immigré de façon illégale à Mayotte. Est-ce que cela veut dire que plus aucun Comorien pourra aller à Mayotte aujourd'hui? Non, si vous lisez le texte, on n'a jamais parlé d'immigration, il n'y a pas d'immigration. Vous savez, il faut qu'il y ait des équilibres. Équilibre social, écologique, équilibre. Donc, si quand on parle de circulation des personnes non maîtrisées, c'est-à-dire on parle de mouvement des personnes non maîtrisées entre les îles, parce qu'on peut pas parler d'immigration dans un seul pays. Ça, c'est pas immigration. D'accord. Ça, c'est un exode, ça peut être un exode massif. Donc, nous, on n'a pas intérêt à encourager les gens à aller à Mayotte, comme on n'a pas intérêt à encourager les Mahorais à venir s'installer. Il y a une vie meilleure, croyez-moi, madame, à Moroni. Donc, une partie de votre diaspora crie au hold-up. Pour elle, le président Azali Assoumani n'a pas été élu. Qu'est-ce que vous leur répondez? أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بس وأنا دامو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إيش اللي كان تفرض لها بس وأنا دام تساميه وانروانو siwasamihi ezabaki zoza haona Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu nenda walive hezeni ya zahao iho wendao ezabaki si wahansi za Mwenyezi Mungu yendea walive iho wendao. Ashhadu an la ilaha wala wafundo wangu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Amwishabu wa Komori eze ndrabu za huandruano wangaliza tukufu wa heleji lahem Komori, la voix du peuple comorien. Wangaliza tukufu hezelera 24 za bavu, yani 24 heures za Komori. Harma YouTube ni mjoka uridunga harma heze sheni mbali na mbali sikusudia nrenge dakika 20 ilintiye ezajiri haukanema kati ya muso yanu ye sirikali ngwanzoa detourne les esprits, ngwanzoa detourne situation zero ilio ijoka ukazelera ikaonde zijao ikaoranzile mwezi 21 huje mwezi 22 yaho mwezi rilonu wo unu sindele 28 avrili ranzile mwezi 20 na mweja yaho mwezi unu huwaswili ya mwezi 22 yaho mwezi unu operation nziro ikao iprevailwa harmale si wala Maori ikao wana wa Komori wajiundao harmale si wala Komori haura mbela doka si wala Komori la Maori ngepasi wao ranzile mwezi 28 ya Avrili wana wa Komori wanisotolwa harimale siwa la Komori la Maori ikao ye akoru maisha ya sinyowabala amin soefu haze kweli za akoru hiyo habenu wandrabo osoni mwa Komori. Il c'est une accord cadre de vendre l'île comorienne de Mayotte osoni mwa France. Ikao mwisha zendrabo amin soefu akambabala en tant que ministre des Affaires étrangères. Mwishe namna ya kaubegeye namna ya kaubegeye ne namna le suala ya dawla ya Komori basaini ya serikali waja monte situation inrajina iliwa etufe le suala la Maore, iliwa etufe le suala la manyanyasi Aimani ya tolero wajawa heza situation rajina bonti watrio wa Komori harmaibata ya ukana suala landa Abdallah Mbajau wala Mbajau Raisa Zala Juande Nzwani hendengo nzu ya bae ya konturne le suala la Maore noili wa Komori wanjie ivogoni na hunu hasara inji zaidi ya 159,000 Komoriens wanadamu ziwi mwishe wanadamu ziwi jana na mengo mitanu na shenda
zuhijana na mengo mitsano 159,000 Comoriens yonde accord ya sinyewa ni Amin Swefu ni waziri wa habari za ndani mzamani Jean Le Drian ay waziri wa habari za bonze na mshirikiano wa Faransa li Drian ili wa Komori wao Komori la Maore warejeziwa Moroni ikao arambao ndo ulawana na ujumbe wa habari wa watu wa Beti Salam usiku wa leo amani namna razishemeza jana usiku wa leo inu ye daula ya Komoro waanzishia ye prefecture ya Moroni ya prefet wa Maore waanzishia ye serikali ya Ulaya wa administreo ile swala Komoro la Maore ikawe mwanzishi jimla wa gouvernement waanzishia ya Maore prefet Maore shauni ya prefet harejete hokana hulihondao wanu ngadungawe accord cadre ya sinyewa ne gouvernement ya Faransa ulawana ne gouvernement ya Komori ili usahilisha zaidi ya 159,000 Comoriens warekunduzewa harima daula ya Komori ikao ya operation ngandisao ngabo jondi so premier ani ngwajo essayer hulawana na Beti Salam enamna waro waswili et le 20 ne le 20 là mwezi huu ngwajo fanya premier essai ili le 28 avril owanruwa wanisorejeziwa hunu ngarju sama swali zabarindi ni daula ya Komori wada za harmali swala linu watufanya declaration officielle harmali swala linu baba nu maudu daula ya Komori ngojoka upara ile kungumanyo liwani yao ye Maore association tiji Maore tiji naje wajo watielo pourquoi ye silence ya wizara ya habari za bonze no msharikiano harma ile swala la Maore zabari ni watso action diplomatique abona joji shangaza zabari ni watangazaji wa Komori wabalo harma swala linu wa etufewa harma swala linu watso mtangazaji usubuti hauzisale swala linu zabari ni maudu watangazaji wa Komori wajo subuti wauzise ye mkalimani wa serikali juma omdazomle juma ye silence nziro ilona ye gouvernement har masuala manalini zabarindi ni ye daula ya Komori wabaya le swala lini banu ya mkomori watangazaji wa Komori ngarone makatianu wahafiliha armaze etwali droit de réponse ola hamba jao belo hambilo jao ola hamba jao lisili heya na hunu ngabo zilo nziro ikaonga sendao en faveur ya serikali ruono ra isazali hende nzuani leo hende nguzino na uremo masama na hunu wa Komori walo mayoti wa Komori walo harmale siwa la Komori la Maore ngwa haruma udziro na menasi eze nyumba zao zandisopulwa dakika nzima nili nani size ili nani size wanyanyasi waliohula leo mkomori mjukahelwa namnaje ya ukanale swala linu wa Komoro ngamanya mwisha zendrabo zahe waziri lumwambiani mwisha zendrabo zahe waziri waza habari za bonze mzamani ikao yende yasinye ye akorila ili wa Komoro rekonduzewa harmale swala hao leo ngojombe ukana Maore hari Maore Faransa na hunu wa huzu le swala Maore wa Komoro ngarumwambiaoni sise shatulo hame le swala Maore lihuzi wani Amin Swefu na Azali à 150 millions d'euros. Est-ce que Azali, il est devenu le premier ennemi wa Komoro? Est-ce que Azali a mérité ya hukumlwa maudu harma haute trahison et cours de haute trahison il a condamné à mort. Ukaleo
wabokana sambi wamkondane à perpétuité. Est-ce que Azali, qu'est-ce qu'il va mériter? Harmal swala haukana sambi auzu passeport yoyo wanrujo renouveler wazia ekazi hisa ndomba kartu renouveler ewo yahuzae ardhi yahuzale siwa yewo ya trahi o Komoro yewo ya rariaze resolution ikao o ulemengu ukawanie Komoro o ulemengu ngwaniawe Komoro ranziba la hatanaba sainu wanu waja wahuzu ye ardhi ya Komoro. Qu'est-ce qu'ils ont mérité? Maudu wandu hamanda wanu zabarindi ni wa Komoro mwajamatrilwa ani ubaba homatsoni homashishioni mwasiswa gori na hunu leswala lilo vira. Pourquoi mso demande ye silence ilona imazamana wa daula mazamana wa siasa mloki nyume na beti salam zabari mso ushemeza maranti politiki ya 2024 maranti politiki ya ibata mashemeza wensi tondolwao mashemeza wakaujana uhuru ngwa mrebu madabdalano anrahe wa réclame indépendance unilatérale en 4 îles. Lewe inu kolonel Azali Assoumani hajaha ungua les swala maore haliba ya Mfaransa ebe banuye silence radio ilona esirkali nomdazo ulona waloki Jimenez nana legori la sisiwa wasisiwa wa Komoro na hunuzo henda ema udundini sharia ndini responsable ndobi ndara biswali hashibala paramba bachenko ransida hunu Montreuil ngarjomnika womrongo ngamjori samihi au kana sirenge wakati mwinji sharika hanza rishahidi zize ngamjompara harma ye fix au kana manyasi ndada biswali hakubali swala hamadalini. Arjushia ndada biswali ndada biswali tukol paramba chenko ransida hunu Montreuil hupara harma fix. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwanama mtukufu leswala la maore kalno liranti au kana serikali wa eskive haurambe waheza suala ika kaltsina maana kaltsina mradi kaltsina faida no Komori iliwa etufe ye zilon zero iliwa etufe ye ajali nziro iliwa etufe ye trahison zero ili wa etufe wa zero wa jiri harma lesiwa la maore la Komoro. Hunu zaidi ya 159,000 Comoriens de accord a ministre yofu ya signé ha amri ya Azali ili uhuza lesuwa la maore ili wa Komori wao warejeziwa homasiwani ranzi do mwezi 20 ya mwezi unu huja mwezi 20 na mweja gabo fanyilao ese ye daula haurabe mwanzishi jimla wahe guvernoma haanzishia ye prefet maore leo ye prefet maore hamrefule hamdredeti hinru hadharau ye daula ya Komori ambana mwenzanyu bainu risaruhuliziwa ngardungawe akor ya sinyewa ye makatiano ndada biswali ye serikali wa heza suala litona maana litona faida iliwa etufe ezilo muhimu ngaronawe majournalist makatiano ngwatsambali yao na utangaza ndongo zitona faida no Komori harianda haridura de réponse shahama hunu ezaka ulazimu zambe wa etufe wa kwatu zamba hafaida ya wa Komori ndada biswali ngwana mrongo ranzida hunu Montreuil. Mwanama Badruddin Yusuf ala linu naam haukaya yande masuala ikao hu ya kidini ya kibinadamu younika hadama ya mwanadamu ikao yeujua ukaya eka halawa hasibabu masuala amandayanu halawa shahidi haukaya kumruwanilia ardhi ya hai huwanilia ubinadamu wa hai huwanilia mruya tende matekani wakatika o mengoni mweze ifalu kuza kufanshi harumo silamu uwanilia wanadamu watola haruma uruma abonge yawe izondo ngonkuyi kao zifanyishiha mengoni mwandu wazifanya wazifanywa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba ya hae wakawanilia mwanadamu yake uhuru yake independa ya juu yarumie hakili ya hae yarumie fikra ya hae abonge izondo ngo ikama mwanadamu lewonguzi wanilio mwananya
ya mtowe harumando ngo hamani izo ndo ku ikao obinadamu ila dumdo afelizo abangaba mimi mwana wa Badruddin karadi baba nukarnaka uvua ridwamba le swala linu revumbua o wanadamu walifanya na rijivumbuwe si wanadamu ritukiwao na tabiambi ritukiwao ni zenongo zinu shawa zifanya wahuze lesi wala maore wahunde mapesa wahuzo binadamu wa hekomori wahuzo wanadamu wa hekomori wauti wanadamu akawu lazimu ridoa wakati hamadaba sainu wakati wao ngojao nando wakati mwezi mgazo uriva ushizi harumemba anariwa na woyinu rijanga risahau rijue eza jiri hindini eza fanyishe ha hindini ewa zifanya mbani wanda katela lazimu rijua wandu wanu shaba hainu garanzo rijua wandu walo makontro mana Badruddin ndona biso alikena ukatrotari kaduna nzari linda tema orende zayo eboro na basainu rahatswenda rulona udziro ya huirenga ko ujamba ekauchililia yende zao lewe inu kartile jama na Badruddin naam ani tikazana mbokaya vanu aminiswe funo wahahe wafanya ukaya linu shinushi yazi wa huzao chinde shazi shosha mbani hao wa huzao abo maudu ukaba hangwa unaukaya wauna yezi wauna bunduki shabu abasayinu hamade yezi wasamba yabo ye opposition engo oppoze hindri ye opposition lomasi wani engo oppoze hindri enda zila bani wambao kaya na mroheri nchie awanu warikao ule ungwa opozeo namna nchi ende siwao nezo tabia mbizi lo harumazensi yensi ya hatu no udhiro wa kisharia ulo harumensi hatu wanzo ushanji hauka eka wanzo washanji fikira amanizo ganzo riwaoni hauka mana Badruddin sisodo samba wanu ukagarele wawote mazamana wastarabu wa hensi ya hatu rowa toka hanza watu rowa haja wairumishiha waroha wanzo wareje wansi piangwa harumensi suala hamadalinu ondo wabishia haruma biro za Faransa wabishia haruma mahakama ya Kifaransa wabishia haruma binadamu wa Komori ulo haruma ntinu wakablazimu warivenushie amboka shauri hindini ondo pia wabandaya sababu hindini ndugu elewa ukawa walupia watarumlao au ngwari yao ukaya ngamanze Faransa ya toona mimi ndio natoma ukangu Jonivea sekati ndena mnayongu wanilio watani wasi kabla dimaru njinesi wa Komori ekakati na biro ya joye na hunu ya reparesi wa Komori ya mbe shawiri hindini wotodo sina radisa mzinga Faransa sharito hima na beramu auri hime rambe ukaya tindena mna hiyo serikali ya Faransa tindena namna hiyo insindele akala dimufanye tiatu shawo mrawa da zamana Badruddin abange yabo gati haruma hatari hauka sirizambao karitina ila poa ya honi kao lazima remeze nogozinu abone da zilatu ndayilo shawo lona poa zahenda omjuma banu wada zamana Badruddin abange yabo yo hatari mziro manama Badruddin engabo mru wasanzu zinogozinu ekale weka maudu ekahacha alama mbungono kaya kabatu aminifu masaba Badruddin manyasi ndada ifsali yerafle inungio ani anti-constitution anti-droit ime haukana hama ngenji yao wakati wa Hitleri anekaurefule ya majufu ya wato ikao hunulaya mduka nyajo porojo zingarwa nziani baishe katina situation ya tretewa henamna wa Komori wa trete wao harmaresiwa la Komori la Maor shahun ya serikali wa kubali suala hamadeli hunu wajau ya daula waanzishi ya prefet ani wajojo conteste juridiquement baishe koja fanya declaration watsuone sabaishe mbandrabo ya daula wasiduku waanzishi ya prefet Maore un simple prefet harefule ya secretary general wa gouvernement ya huo yode serikali hawadharau ambana mwenza bainu akor kadru ikao msamle mapesa wewe dziwa madzi mle mapesa kamno juare ani wedziwa madzi abotikaza sha bien évidemment ya ukana wewe dzio kwarengeze mali wali abasani wazinga manyiha wa Komori ngondao zao huishie waziri mzamani Amini Swef jana kausinye namna ya uzisoma swala ya kaubegeye lewe ni ajua ya tawa yamba ukana
komori mayotti komori banuko no jotuna muhao na maudu ya operation isange njonziani wa komoro rejeziwa serikali wa siduku ya mkalmano ya serikali siduku ya rais wa daula hendenge nzuani nguzino balakande ya bayo nzuane matso eshele maudu juzi wasi 400 jeunes le coupeur de route et namna ntia kazinga maniha ko johamba maudu 60 000 hata 2023 ijoka uhisa hata 159 000 personnes et maudu kumurujika ukaje mwanyasi mdada biswali mimi ya kweli mwanao Badrudini lisu alali lo jinji liloku suala ikao ngalanzao ustarabu ngalanzao namna ikao mwanurambao kaya mwoma zamana watu kama sisi ngari kubalio ukajuna juyu sisi nga sivanu ngari onao kaya hakike hakinda inu shanga wajua nzia zauvira rekangu wajoka fuzu rekakwa naka fuzu shanga wajua nzia zauvira shawa jawada zamana wa Badrudini na unusi kitifu wenda mno wakati kaongo uono ukaya emanama mbaba hangu au mchomba hangu hajoshinda yananiye hajoshinda yanionesenzia za uvira kachu zifanya shahada aza ngamyeshiharu mauziru amyeshiharu matambu mwana Badrudini zo uhoza wakati kaongo uono ila handuza he lijiharu ma difficulties anyimani ikaunga dizole la hodingoni na yabo engewa kabazima de match la hano bora wa hele daula joka yungi hamande ensi ukamrungu tabiho bo Badrudini heni mglau nawe mazamana wa ensi ya hatu wambao ke maudu ya hao ngwatashia wensi ya hatu wema ngwatashia ensi ya hatu ikaendo ngwatashia wensi ya hatu nafasi sharia tabiambi zirohe mriawo nao ubahanura wasibiranu mwacho shindo uona ukaye kweli wanunga rambao sibuzi mwana Badrudini suala hamanda nini ula haja ya kale we komori yatu wambe ya waswidi kaiti na bohondani kaiti na bonze hata siri lo bonze la joshinda rilo ngowe abunge yabo mimi tujo hanza mazamana wa hatu lomo harumaze kanape ya 2000 jao wambuwa honda na republiki wa rambie ijo wafikirio hizo ndezadodisa wambemare ya wakomori izo wafikirio engwa fikirondo wendi yoba nlawa chini banu yeri ngaribakishio ribende la ndongoza voti rambaone kanga rehashari yangazo kubalishi nurijojo huja au iwa chini daraja ukange lazimuo hakika wajihada fiyensi mimi yani wanuko kanansi nga ndo jondarma voti leo inu ya daula tsosanga dozayo ani ya ardhi ngendo zayo kanari wanu humedi msaidie au zozi swa za mwali baba la msaidie aka uzezi swa za mwali habo amini soefu na azali wa uzali swa la maore riwono ardhi zinjiji huziwa ani eberamui huziwa ebana basha bakindi maudu wa komoru wa tulojuka huziwa ya mkomoru kensa tamodo jambo huziwa yeye dada biswali manamba ebanu rijwamba kongo shio banu kabati wando wafikiria ukano ngela timo embale nyiri wanaba hanyinu shengo haruma preparation kaya na mbiamba wachimbi ngombo kwa tasindi sembo no preparation ya hefe na yabo ekawa ndo linda hatose kuwe bali yabuzo ndabo yonde mana lishemezao kaya na wakera do watukufu walo haruma zekanape wawatuli republika dimanche kama nukachuta la voti hakizo ndabo eni mudokamba ngutoloboti izorabo abo hesa hashindana jisomone ya kubaluka ya mrunda waza Luthman shaba mirawa silibanu gazori dafi uye nsiri kena tirangu ngeri jeri lesevoti rehesi mru yendese siyatu kisharia shaba mirawa silibanu kariti wavumba voti ngati wabdafi uye nsiri ritowe makatili mafujari walone nsi ya hatu ngera mbedongoza voti abangabo mimi gamshemezo owa naama owa nashe wangu owa vikao kwa chufikiria ndongoza ukaya maudu wazuka unda plati shangari parawe mazamana wendoze ndiyo zini maudu wajoru mentira mura mtiti waje republike dimashi waje warambieji wafikirio neleso ala ziro la jirilinu la hema ivoirien hakabanu ngabo problemu manao Badrudini hakansu aminu keme ivoirien ne mamalie ne mandini walo maore pia kwa novyo hangazija na mjuwani na mwali wako tuwe waongo wane droit haukaze ntizao wa exige ye droit international haramanu hamandizo wako na ubehwa shawo wabehwao badama
amini soefu na azali wasinye wabehondo wa komoro larma ele siwa lahao shau wajeni wabushi ma ivoirien les ma Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique ani walio maore wao sinata au contraire wango ni cause droit zao en tant que ma migrant en tant que ma réfugié hakana zenti zao exige kinyume ya wa komori kangwa puli wao embabu za makazi zao watolwa mondiani ngorefule wao tous les jours ani reje wa Faransa ngorumie politique ya Hitleri contre ema israélien yo wairumiao contre le Comorien de 3 îles à Mayotte. Dada biswali. Mimi izo njohamba ekaende hatari chindi wananyasani warejezi wa Komori. Basingare mbo Mwenyezi Mungu ekawarejezi wa Komori hayamani basina ukawulaya waje wataheni bahanuba lozamana baloima zamana wahinifu wanu wanatezitwa. Mimi yonde zafikira mimi nilonizo zamwisoka ikawa wasili Komori bahanu wale yamiziwa lakini ni wali no bahanu walo wafanya mkiso hunu na wafanya hata waresi watende wana Roma ndasi sana wafanya hata wanjie harume mazamana wao ikangwa na warende ili waruharumwensi ritanganyesi no wananyasi riudensi hatu manama mtukufu Badrudini marabe njimda da biswala jbal pon ba chenko ranzida hunu montre lona makazi makatinda nwayo ngamjorje zahamade kawaida ya anteni ranzida hiyo Marseille emanyasi Doric ikao skolo ino mumdungu harma ezi anteni za hatu zinu gujofanya mwenje harma swala hamada linu kablia ya ujubwe linyo soni mwa wa Komori masusu do nyanyasi walio harma lesi wa la maondo afwan lesi wa la maure iliba wajitamke harma lesi wa linu shemanyasi Doric ranzida ya Marseille ujore ngamdongo manyasi Doric ranzida ya Marseille yisa ilinanga uliho we mtangazaji ngamjozisa swala la kitangazaji ronao ya makati ya mwisho manyasi Doric hame serikali wa kreye situation ikao anise non événement sur moi Komori itona faida sur moi Komori wanyanyu watangazaji walio masiwani hama waafili hana swala alitona maana waliwaza hazi ya mtangazaji nado uhifadhi ya mipaka ndo ujuliza ndo uhashirisha wa Komori juma yezilon zero ye maore yisandizo yihuziwa ni amini soefu ishia bala bande kaleka ushido jibu ilande mana ratria ya interview na renga daka 20 wa Komori wa ishienro yihuziwa na amini soefu yihuziwa ni azali ezi haki za Komori zirarilwa partout ile ele siwa la Komori la maore lisa lende zalo hunu yezenzamana wa Komori watula ifanya karjaisha declaration ya hedaula ya mkalmano ya serikali kajarongowa lewe yunu ya prefet maore harefule gouvernement ya Komori bandi ya mwanzishi jumla wa serikali hula wana na wajumbe habari beti salam ya anzishia ya prefet na hunu ya maelu haurambe ya magistrat walio harmale swala maore ikao wazungu waaminio kana operation yongyo anti-constitution anti-droit harma mahalani yonsi pia shaunu wajeni walio harmale swala maore wao wanikwa ze droit za hao atanke ma migrant atanke ma réfugié kinyume yaho wa Komori walio harmale swala maore ikao ranzido 11 uja le 21 ye esengandi sao le 28 ya mwezi ujao wa Komori zao kuishamini swefu namna ka ubegeye manyasi Doric marhaba menjima na Badrudin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum salam ama dina mneka huzione samana mabaduru balati mwambia nyokana haina mruko hatimbingama hahani namna ikawa ya ujitwaliza helikawa wangu wazengama ikaundo ya tsibano ili ati ando mapieji ya nongozilwa jina wandu wadi wazekaundo anezenziro ikaundo za jo dhulumu wandu abengezo zonsi pia mane namna ikaundo zienshio mwana mabaduru wakati mwinji si urongowa ya ukana vanuzinu haziko rizitembele ambavyo utangazaji unibengwa kartina zikarti jowa saya imma rifanyazi la sino wandu ikaundo walio sofi al-awwal ya basa ndio salono kana mwana mabaduru hamade namna ikaundo sisirilio kamrola zangalie mtangazaji mkomori haisa hanji harmale behewa alani namna ya kipolitiki kama kamrola zangalie yabimise au kanao han kaundo waswiri mwana mabaduru kaitina shaka waswiri bahalo ikaongela dimoka wano mtangazaji kabuli ya chakale leloge mtangazaji au leloge na hazikadha na hufie wa ukomori wa arudhika ndo ya rwari yao akaga muamini kana lehija lebaya lokala kautungwa kana wa imru fulani yake mvua yenye sori loza sonsi pia mwana mabaduru abanga abo tsenda no nisokana
kaitina shaka ezo ngo kozira hatsi ha wanadamu pia ngo zichuwao ya ukana Asumani azaline kipuya hahe wanu wanadamu ikawa wakauja rumwe kumuri hatu shaima waja hanamna ya ukana wajua sibengama warisise chanzo wanadamu wakauja warituengamani warihezebo juu jozo tipenga rele wao amari namna kawo urizishi ya bala jozo nongo ko zibandalia wa komori mwaja ilia haina mrudunge makatia nano wajuka rudunge makatia jao ngo unazemisha hili yezo wewe wabita bala yabanga mwero ndono kana haina mrika wafanya masakala ya uchipanani namni kaudu waju hana zindabwe kaudu yamba azifanya abigabo telo kana ekamruja ministrefu hataba na habege ile usahaya rengeka fuyete ya sekulewa komori ho masoni shao mkataba wao hataka itina shaka abigabo mwana mabaduru so alamanda lila ngeladingo ke amanda namne kauzo wakati si uzonesa so alamanda ile kaulati mwikili bakishima na mkomori ya jihufia wakati unu au kama ngatudo haba makatini wakati kasogabale kalimadino kana wakati uja yembei botwa ila zobo siriruwa yembei kazo shonde bonsingo jungo singao liruwa yawesha bake wodo kari lembe basulao pia ihanyisiwa wakati jendo bahai wadori kana mbei rengwa la shaka fihe na mwanamkomori ngu amini zebine zetwabia nziro kaudo zilio mwakomori hatu yaweka ulati mulelo au kawado problemu ya ribaki ya harima dunia yonsi pia mtangazaji waide mwanda mwikao ya uhufianti hamara ya mwado au kasi sikarisho kana harima dunia kaudo ralenga ngabwandu kuwata uti ya kandidatu yuri harima leksio za president mtangazaji hatu ya haragudo sikwe mdu wala ya kalikoli ya mdu ya paro hiba stilo ya mdu ya paro hiba fei ya mdu ya paro fanjao hata itogeza baadhi ya makandida wana haya wareti za kandidaturiza hao alafu hunu komori hatu tubai kwa mdu harima au raisi ya mdu angena zamana kadhaa Siuria kana mdu wala lideri kawe mwanzani wangu wala lideri wala heba fuya hangu itongeze komori genyu fuma sirangujana hata utuhunda lelo abige wakati kauno ra wasuli unu sisimizi mgwarjeli yari mikaze fioka resodo hamba ekaramba banu hata wakati wajama ngwari wao yabukeja kasi wahana ekaba ngwari funga ukeja kabusi wahanda chado kaomba bandu zingara banu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngono kana ngari waniliao owenji wakoza abenge haina wakati gari saba mwana mapaturu ibakishi wayo kana yeba wandukao ruambia banu ngo ishiao hao banu ngari ambao yekiano mabeshe ngari hensi yo maudu jeri watsimulie yone banu ko sisi ngari aminio abke mwana mapaturu Asumani azali kaitina shaka rezonesa usiku wa jana zenongo kauda zisimbiao mwanamkomori regulonda nile ulobonze sa yole lo wajango lishawo yakana kaitina duro yo kamwana mkomori yabakiari mwalesi wala hai la maore au kama no rekara mzale kakarjanza banu mwana ambaba utoza wanawane chamana mzima utonki chababoma ngangodo nangare mzaze wala ndombeha izole za komori wane komori kabule jaka afanya mkataba wa hele Faransa ngare Faransa cha mkomori maore wala mkomori yagola twasoti pia rijokana komori hatu iyona masiwa mane yabore kale lo mzima hata budaba ngodo hula cha kailo banu dabokuwa ka ulazimo nde wairenge waje wodo kahita tuzoni yo ayibunziro mwana mabaduru ilo kwa manyasi dori kwa tsatsaza ezekweli wa benu wandrabu ngwambia wako morindrabo ani wafanya falma lange na huno dingoni vala warenge mapesa lewe inu imwanzishi jimla wa gouvernement ya Azali ekago mjongo jonambia bwana Danieli wanzishi ye prefet wa Maore ye prefet wa refule hokana holihondao inu accord cadre ikao yisa isinyewa ngariste hiyo ye accord cadre baina ya Faransa na Moroni baina ya Paris na Moroni ikao ye accord hiyo ye amrisha Moroni wakubali watowe 159,000 ani Comorien waishio harmale si wala Maore a des autres îles wa 3 îles noili wanikiwa 150 millions warenge wali yabo walungwa ste hiyo indemana hata mpaka daba sainu yeserikali wasaiduku wasanisho wanzohari wende watsaye komite Maore watuka abo watsurandrazi wakati leso wala kauhuziwa waanike leso alalini indemana serikali watoshidu ufanya attaque juridique et diplomatique harma suala mandalinu shawadaza wajawaheza suala litsona manano Komori noili wabire wende eshala zimba na basani hindini esilansi lona ya gouvernement hindini zabari hindini Azali ya juhanza nzuani yenda tuwa nzuani falmalange na hunu nzuani dojoka usubise consequence handani haukana ihondi ho owenji wajoka uvuriziwa iliyo mseto wandise mwanyasi idorika badiabo mwana mabaduru izona zinasikiliza mbao vanu yokana ekale lo mwandishi jimla waheda ulahamba mwanzo barua ibeshe mru yaoda la masakala kungari ambao vanu mwana mabaduru haukana wabastanga ndo subutiramekana waimwa ani waimru ya hafa yanzu yabe hola pitali na boyo denziro kamrube hamwale la pitali shamru ya sahafa yola pitali ngombe ho mrede haukale kalima hilo wanadamu pia walichoa kana mdukabe ani ngawene mwadondani
ukatiwe naye hata hafu na jori balera ndo napitali wodi wafanye mrumbe wakati alo mwana benge wakati akaona timu ike wajowanilia ikomoria hatu emasomane kaundo rapangishiha wa ubula uviri warengeze maliwali alafu wadi wazakawa na wasawarenge maliwali ngwanzorenge kafuwa walichowa komorio masoni ikemaona bado nzotu heke ngamda hiyo hindi eza ngono sida ya bahandasi urasara fanya mabadili ya kanale lotsi unikesha hangu waho unikesha hao alafu incidema na tuzo fanya declaration officielle ya serikali tuzo urongo wa ministre affaires étrangères ya Saiduku wandu pia ani wasiduku au kana ina marengeze malimje ngarjo anile na zemali wali mwanyas dorik mali silonda huu wanu wana mabadru wanenge wa hundu taratibu wanu ekai jawa katika mada unu nguna soja ile wati rudiwa jawa tamana bangira mdraje Zimbabwe yule mhanu mimi nilio eka mkataba uko jakiri mkinisha kebe sima judambe kana gina rifanya taratibu bemba mapesa ila besa yoncha shibaje wasarumia Isa gina mdraje Zimbabwe azali Macron kana mju usaidia uke president wa africain Charles Ola Maore Saiduku gelazimo wa Komori wa Maore Wakomori wa hizi Swazini ziraru walo Maore warejeziwa azala Saiduku hasinisho no ya ndo faume baishe ye Komori njo kauzama inde mana azali ya torongo makatiano zabarindi ni ani ya torongo tanke president wa Union Africaine wa to sulution rongo wa ya kana president wa Union de Comore bala mwana mabadru wa Komori wabakana kelkeswa mnduna keda bahata shabahamba bahanu komdo data wakati ulabawa yani ushindi mndo yabona rero ndo kana ikalero jambo kemwenda moyeda basha ala kulli hali yoshida hana baka banumba hindu mndu yarenga mdutu hanywanyi yone bana Osmani Azali ya wasuli lelo au kasumani Azali yengurongo harimo Union Africaine ya benongo hamada yizo yengu duele jabwa duchibulo abungoro leo kana ikatsonza na bese ngo zinde jabwa jula wana nemrikaro na fagum kataba mina gamto zidi wona hayarani namne kaunga mposheo yule mana Osmani Azali les ngo zinu yarenga boya tu hanywanyi au kaile wakana ikale lo makuru wakati unu haishia Azali da katarimo Union Africaine gena le swala la hemaore ya ukarangul jitamkwena wakati ijomkisha wa makuru arenge mikuru bekana bomse barasifanya mkataba kadha na bila na wewe husinge urengeze mali uende zao yode mana Osmani Azali ya Saiduku ya Saidu ani hadorongo ya bendi akaona hadorongo ya tapale engege hama Muhammad Abdalla Sambi wa bakana gatuni kajauri unikeja unusinge kadha ya haraya na chamando shambuja Osmani Azali wangu ena hali bo mwana mabaduru hatokana bateke katujo bahane myomwilio emiyomwe hahi bakisho kana haina shtonjia gujochia yabona tima wakati na wo de placing gujohadawe mkomori utsumwelewa shawali si wasaya singarelewa zenongozi chaka tinazorenda nyesi ngulu uliona chawabu shaka amino kana zenongo kaudo zifakisha zonsi pia zino Osmani Azali nguzichuo hata katina mpaka yabonga mwelo kana ile namna ya kana lelo ngamidamina na damu tsabo eno wakati tuna jizali kalimalo kana Osmani Azali waide bunyi urambia kamduto kadena mwanadamu humgerera bano hundesho wewe wanzao Osmani Azali ehelia hisio mwana mkomori barika tuisikawi mwanadamu gutonisema barusima laba alafu yedono aningonoka yede mdulona akili wa echi harimo komori hatu yede mana kuwa kati mwinji ngujuo hata kansi bala fangona masakala wa hae ateso wandu tsomba kana Osmani Azali waide mria hena arguma yokane uto hansi wandu ngwariside no hawana pisa wandu wale mekoti welewa wasahe na bala hawala huwa hawanazana na chao hawanazana zaza hao ile bana bakana waiha hena arguma ino chinoka enge bana mabaduru simamba kana nge banuri kana wakati rikautu wakati ibulisa tu sababu bade juma si tukasubutina bakana ibulisa sahaja sha kartutu wakati na uvi abenge mwana maahida jale afani engeri kartutu wakati nda jale tu sawa bade juma si bado kana baka wakati na unu abenge mwana mabadru upande Osmani Azali ngari hansio za shahidi zinu wakomori waje watu hizo na kaulu hamba insha Allah ngashunda wandu wazakuli wambekana wandu wakabasabuzi shaka aminikeka umudayinu bomana mapaturu msujuwa na ani le kalimelo kula ula mbaba no kana ekeko rasha ayekele biwonda linu ya wepo rashi yopamba wala ya bigabone no kana ekubondunda wanu ala hakika msujuwa na bega duka barogo hindiri shaka mwamilikana ya uma sakala ya ndogo kuka sina hata mbafaida Osmani Azali kana pordo ko subuti ya kenti baba hanu ya fumbwe mahore zitijo waswili makuro madama sarengeze malizae hali shayo namna kana lelo nalifanya pamdogo zititi no ile Komori wao ni amabesonu gasina haja harengele kafuilo nguholelo wa Komoro masoni sa yongarindi yao bana panza chashi wa Komori walo haruma lesiona haula Komori haukana lesola la maure linikatsu ani wa serikali wa etufe hatu watangazaji wa sisi duku no ile hama watsilivumbue
sawa na ile suala la vuvuni la Aiman wende waheze suala la mafitil tuna faida la wanruar manao ada la tijiji ani yondio washankuwa wairenga na hunwe serikali wafuasa ngwendao manyasi dorik shaiso watwajarangu hale balangu wazo kuchukua imani ya hafa enswabili waringe mapesa wanika wanazi ani wazini kama shababi wasifu vuni wale waringe bendera wakaze harimo mtu kuvuni yengo tweza ngoza kautabala ilati amani wala tisamaha wala kufanya hena mnaila jeke wafungaze nyizizila wakati wajobu handu bagondo warubuwe wajonjira nasibani wakati la radio se imani robakana kuvuni ngona kodo ngo wanao alafu ile inde irate baada ya irate wajaba bana kaushi Abdalla wanambia dahi ila dan rabo ulambe sijao ulambe sijao no ili ni wani mkomori hadi wasengodi wazokana mdo homa gurutuzi au ni sakana bana ile disi ndo fanya kama imani ile ole kombie emusha babani eza lunga yabo wadungwe famia imani yode ngo yetu la pirizo olio kana wazungulo ndo fanya kitu la shida yaonde mahakama voilà abongo jofungwa yaonde mahakama wabotangwa wafungao yetide mahakama muhimu mahakama wala tudoka mrafungwa voilà afale bana na bokana mwana mabadura kado wanu wanzi wanadamu kaula timuri wa hisabu na mwanadamu ne kesi nuzi ndulizo nao zefanguo za kibinadamu shazi akili zao nezetobia za hao ala hakikanga ani riwono ngari wanao shatsi wanadamu kaula timuri wa hisabu wanadamu watu hata za wastahiki shado kale longo tuwafanye tobia hamada zila sayo basa watu wakuli Abdalla ngo shwa basa watu ngonje uhari mwezi sio onda wezina lele mama bahem komoria kensi ho bwa lotutu yada bakana mrundo hii maudu alisona sefagiwa za lisobaliwa zejaze kuliso ai ya sabarindi yoro katojo kanza bakana hensi hadi sira yetua Mwenyezi Mungu hawatu wanasharishao au kana kuno rako katete kuno lishaichia abo haina ndongo za tsatsa pia ngastobe no mwana mabaka maravenji manyasi Dorik ranzida iho Marseille ngarjutsa ha sitsodotsa har mambie ne kana har mipango ya hatu inu ngarjo hanisa wandu wahezi bao wajo pare manyasi Fakim Dadabi loyonge soneo ilibahe yajitamke harmale swala la hatu linu eke manyasi Fakim Dadabi ujojibu ye telefoni ngarjo mtsaha ilibahe yajitamke ekaka jani kwa modordo yokana ngelazimu wasedu kumanyasi Fakim Dadabi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Barzamasi manyasi Fakim Dadabi. Salama. Manyasi Fakihi harma mpango hatu wale ununga sina mudamu inji karjawishia uka uvumzi wa kumori waka urespekte ye droit ya omdazo mle wa hao haujipanga uskole ununga sarma mpango masus mpango husu lesuala la maore lesuala la komori la maore ekarukubaliana ekango miongoni mwa kubalio kana maore yokomori ngojo zamba ekango miongoni mwa ambao kana maore Ulaya ngojo zamba shema katianu ngabo swala lo zero ikao ye serikali wasiduku harmani swala la maore ngepaswao ranzide mwezi 20 ya mwezi unu wasule mwezi 20 na mweja wa essaye operation ubushu dabalaba wa maore ikao waziri wa habari za ndani wa Faransa Darmian hatia bara majinziani wakanange pasi wao vanu na le 20 décembre 2023 zaidi ya 60,000 Comoriens waliharma lesi wala Komori la Maore warejezi wao masiwani ikao ya tarehe 28 ya mwezi ujao ngepaswa operation ya ndise 12,000 wabewa hata wawaswile 60,000 en 2023 ihise ngewaje wandisi opération Rajina jusqu'à 159,000 Comoriens waliharma lesi wala Maore warefulewa ndongo ikao ngio hors charia ndongo ikao harmaze resolution za Maore na ya korinu ikaitwa mwono zaidi ya 150 millions mapesa euro accord cadre ya sinywani waziri wa habari za monde mzamani Amin Swefu harma oshangirizi wara isazali ezilonzilo dokana ila droit yahe internationali et resolution 1513 yahe ya Nations Unies yakaukubali yokana Komori Maore yo Komori hama ya serikali wahuzule swala Maore leo inu yamanzishi jumla wa ya serikali amri ya serikali haanzishi prefet Maore ya prefet harejete ya demandi hakana mbokana nu akora signé rasarabadili mali ya bunge lazo et silence ilona gouvernement omdazo mle ebes jirio Maore kwa Komori wao zaidi 69,000 warejezo maswani conséquence ijoko kabo serikali ngome ziro zinu abondizo kedo la Komori wabulia wana wa Komori wala harmali swala Maore warejezi wa mwali na nzuani na Maore na ngazija yabo maudu
ejo ko tongo zarambe kana maore yo Komori ndi manyasi fakimra nabi ngona mrongo wazalendo wa Komoro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam. Izonjuao ndokaya ngebidio rujue ebanoe maore ngio namnaje. Banoe maore amande namnekao o wanwajuao, wanwekangwa dungao ze sharia. Banoe maore ngio na statut mbili parce qu'il a département, il a des 101e département ya Mfaransa et il a tena ngio région ikao wazungu wamba région ultra périphérique. Yon de statut kao et Mayotte ngio actuellement. Donc si shiabo ngambo kaya. Shawe ngambo Mayotte Komori wewe manyasi fakimra dad. Kufungua statut mbili. Mayotte département, Mayotte statut ani région espace fikaman namna. Shao olihondawe. Oui. Mayotte armée résolution ya et Nations Unies ya 75. Yamba ukana Mayotte justement avant Antonio lazima wasulia mranzi kablia ya resolution ya Nations Unies ya thibitishandro ya ukana Mayotte Ulai Mayotte ya Komori wewe yongo irejete armani swala hilo parce que huvumbua et Faransa shauranti ezahe Komori non justement avant ngamindawe parce que banu Nations Unies harmaze résolution za onesia kabati ya rejete ukaya Mayotte yoti Komori heni résolution kao zafanywa zonti pia sha jusqu'à ya mwiso toujours ngwa maintenant ka Mayotte yo wa Komori shani banu babira defo ikawa mjosubutina mboka wandu huze Mayotte wakati huo wakati wa sambi parce que wakati wa sambi vaja bapoze we question kaya ngebidio leo como ani Mayotte isedilwa na bon Faransa hajundu kangulo hasara haku parce que bala Faransa bala heni yafanyao ufanya politique ya dona donc haundu karume Mayotte katsura ndongo shangu jundu harum hasara donc lui il a fait appel à l'Union européenne ushinda wadosedia ye Mayotte ba wambo kaka na ujuo kale uresaidia Mayotte namnekao du niveau budgétaire na abo Mayotte yo toujours que je reconnaisse wane Nations Unies uka yo ya he Faransa Manyasfaki wani saula Manyasfaki karadim kanbarak Sambi a déclaré Marans Sambi amba ukana wanzo un pays et deux d'administration administration bi non Manyasfaki Sambi a proposé à 3 reprises ni Sarkozy il y a proposition Macron yafanya azali Sambi a refusé aihuzu Mayotte sur quel droit urambie mahala Sambi a signé justement ici parce que Union africaine et Union européenne waone sokaya yabo e solution kama dofanya sorte ya indini ya kontra yo kaleo raisi ulio Komori yabasa ya sinyokaya Mayotte yongiwa huwa Faransa Union africaine Union européenne Sambi hakubali justement Sambi ndio yao yuko hakubali Manyasfaki non Manyasfaki périphérique Manyasfaki Sambi hakubali Sambi ndio yahuza wakati huo hasinyar maindi mwayena ujoza conditions za kahuja no hasinyar makati bandala armajina indali haisinya akurindai justement imatwambia ukaya Sambi hakubaluka gebidio ikubaliwa ifanywa region ultra périphérique namnekao Union européenne hakubali urambia ministre ndobi wa Sambi justement il ifanywa d'une manière clandestine parce que ifanyiwa en dehors ya resolution ya Union européenne ya Nations Unies karadhi baba nambanga msiasa Sambi ndio yahuza Maore tuamboka Sambi ndio yahuza Maore ransi umnya eleza kidhamana mimi katsamba dakika katsamba aminiswef de yahuza Maore lena azali no yomali
zuhambio kaya ye origine ye mane statut ya he maore liyo abasase sambi de anika Union Européenne zila condition opposée bayo wambukanga ngarifanya wo region ultra périphérique sambi ya signé ujoko wakati huo endelea ujoko wakati huo ulondo wakati bahe débarquement ya en juin wakati ulandu wa hafilia zila bahe hapase akuriyo ai zondo kawa uwo mnyanya eisinywani ndo ye ministry asinyendo ye zamana asinyendo mimi katwambia ukana katwambia ukana manyaswaki katwambia ukana amini soefu parce que bafanyilo accord le journal Le Monde irongoa kana ranchena irongoa lewa yinu Faransa wa rejete ici ayemana tuonesa hizo piendini mwazonesa toi le journal toi le journal et ilolandi endi edati kaza oneso komorizo imaranti ni utole man ngwangale misokso onese date onese date ici ngone misokso ngwedunga kutwangalia yenga mono mission ngamrongo nchuona parce que c'est nchondo angalia ekangwedunga tsainu ngamjwanesa wano wakuradunga o sawa nungo nao le journaliste salinu silita bado ine bana mimi nauzisa ya ukani salinu no banule o gojorenga journal ya bodone sa chanson kaya ngebidio ike par écrit haiko na mjuo kaya tuhambio kaya statut ultra périphérique ya Mayotte il a sambi c'est sambi qui a signé ça donc avec des Hausema c'est une haute trahison c'est une haute trahison ya nation mwanyafa kingo twamba mnyanya zabare serikali ayusi twamba mnyanya kana sambi yaguza pourquoi yeye ulamkana serikali watu ya orongo bokana sambi ya huza jabo ya uze passeport zabare accord ya 150 millions au Faransa wambokana no sokaya mfara allo manyasfa kihi wakumorwa kwa jibu batuka uhishia shaundra kwa Afrika banu ngaradiso da sina mrika mimi ranzileo sinapajo para fakitse au kanati amini leo kana ani ngamla wakati leo ndo nakakubali kana kweli wandwa dunga fakim dadabi ngwalu hasara hakika leo nakakubali ngojo nsami mwana mafakihi bauzi kwangu shanga amini kana kweli kairibenu kaneshuna jana radio kana mdu za sazungu ya ankili rahara ze raisonnement za mwanya sifa kimdada ala hakika londo mwiso nakaukubali leonde nakauamini sambia fanyilwa proposition à 3 reprises ni Nicolas Sarkozy ili ya uzema ore sambia refuse azali ngo aminio kana yemana watu subuti ufa declaration dabya ukana wahuzwe warengeze maliwali wahuzwe maore sambi n'a jamais accepté mkomori yarejeziwa harmalesiwa la maore manyasuri para salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nasida sina ndio kwezi ni para Isma Muhammad Usman Muhammad ngana omrongo kwezi harmalesi la tulinu utsambengo jibu fakihi risojoro harmo mpango na rudunge mana ila de namna akahambazila noili ya esquive ya contourner sujet ngar aminyo kana manyasi o amdunga ngwalo hasara o ambao kana yemru ngwalo hasara bata wa reality afanya fasi na rudunge harmo mpango hatu na rendele ewa miamfikiru kaya lengo kwamba kansambenga mumjibu mjibu endelea sha ngamfikiru kaya kabati mwanadamu itokayo nsiyashia mahabari yakahambishia ya joka ukansi ya rodu sa maswala menshi endelea haukanga ruwao riwono rishia nyeze mwajilia isuje inu suje nje mando okaje ikauja hivi bulie ndongozi nji reshelezizane mani mkini shiokanga bwa yajokirukawa diwa zambavi reshelezizane haukaya sonti panga ruwao ukasambi ezimundao sambezi mundao ndabo yatakinyume no mwangamizo komori naam endelea eziundo sambilewo de mahaba ya hene komori bezimwangamizo lewo haukanda hizo wewe wesa wazambao ukasambi wode president virabo ya propose mbaurongozi ya hone soka kweli yengu wanile maore haukazamba ukaya yuko humkinishiha enile de administration naam ikawa yondongo we tareha ya unesa ka Taiwani wa Taiwani watu kabala emangle wakani oshawakana kontra ukabana mahakala ngardo hiransi
bahiva sambi yabonda boya kaanza pulie boya tuono kaenge na mvuza kode zo wana na Mfaransa akaanza pulie yaboka Mfaransa basa boya sarenga kansi shekari kubaliano ka hakanti banu bahatu leo si wakomoringa rudu wao ekawende mjini Moroni wazima mpande ya Aruri huwa hamna vala bahibeja mrubala hajamba banu bahangu kujapa ushindana naye hokakusudwe mianonda hivi bayabo ngere ori kubaliana izo sambia kausaha ukamfaransa he hakansi bala shangu hakubaluka bo bahatu shale wo emiano neze bahari ne no wingu ne hawa kajagozi dirije hokaye mtu kaya ngemba banu yazima ya kansi shazalir sidiwaze ukabanu hata nyumeni banu kushia usukuila ya jitombe haruma efeti ya hele sijuye ye mwanamshe depute wala maure ya aja ya kaure prochea ye ma ministre ya interpellé ministre des affaires étrangères ukaya mjamrenge bwana ula na wala do wale bandike kama orela ya hawo mjamu mrengo ja hunu bahe ministre des affaires étrangères kaja undaja wabulu hambeka mrensi ba wala rimnika sa 50 millions evenge henizibirole opia izo wanadamu wao nao hena mwanadamu wa politiki kwa tuzamba haupande wa diplomasi shaka bati mwanadamu tujuoka azali nge yabo ranzemanda ya mwado ya hahe yedenda ya SAE ya towe ye refandikatu ya wakomori ona sonzini ateje hore leo nge na atu wakale wa milonge president wa Union Africaine ya weka ulani mwike hawala ma homologue africain ya to propose mba problème ya hahe nuka mjaparosha azali bahanu ya vumba maore bahanu ebengele wo batije wandu wanza waike yabo ngwadu ko uhili bo wanadamu walikokari nkalizo abanono ruka kwatina zohamba wala tsedira ani kwatina explication kwatsuda azaje mazama na hobo sanisho shangwa nzo ikeleo wambe ukana ani kejako lazimuni minje jwanza amtafadhalan rolo banu namkera tibatije mdubana vumba faki mdadabi banu mahata nimero heba na bahanta mtam Josepe kanaweza faki mdadabi na residenti sha mahoza yaliyo ndabo yakayasiwa Komori ateje horele wenu riruwa rikubali ukale umru amasambi yarengwa ye hansi wabahi yafungwa bahi drone na rengo kaya sambi harengwa he hansi wa kartu dwari fanyeje jize sharia za shai za hensi pia bo za rengwa zitafadilwa zirwarilwa ortodwari fanyeje shika keja kabla dimunke ngabo manade Komori ujuzi so mbaurongozi yambi ya Ahmad Abdallah Mohamed Sambi wakati kaungarjuwa waka emana ya lobala de mahaba ya henesi kukari sarelewa ukaeni haja ya bala fikri ngordi na ebani mlekezo kaya Sambi ensi ensi ya kwa ritamka wakati usangoda mwinyi kaljonka manyasi mraji na mdogo manyasuri para salamu alaikum. Alaikum salam. Barzamasi wasina ndokuzi. Kami nganyidamini mwana mshanyo rongolao Brigitte alo Setetieni. Tkanzani jibu mwana mhatubala. Akarjajo ngari mike importance shabo ya bonjo kwa mjameni mpango parce que jilani shoka hanza akaanza leti hido heya ekanga sazomamba na rangalie faliki ya hasara ya kabili ya Komori ne eske banu azali il est devenu le premier ennemi wa ya Komori haukana wa tushindo ufaidishe Komori ya tushide develope ya tushide raya haja so ile haja nguzo ya Komori ebe banu ya consequence ijoka ujiri harma emakata anu hindi ngaona mrongo manyasi sijoanza fakimda dabiri tumrongo harma mpango tena haukabala hata mimi numero 9 ewa bala mimi vyo tijati paro mpango muhari na hari shatikanzane bokaya wa bokana maoreyo ngio Faransa iyo sisi rikauya shi maore rikawona helia kaya maore sali yede kina ya kauzia yaze bato za maklandeste karako beho hangazija na nzuani yabongeleo ya sabokaya yede sali wakati ya kuza ye maore no zitia sabi gozibi harme Faransa dabo ya zia bokana no ye mwana Mkomori ulo maore uongo hao lewe azali haja hasinye mkataba ikao hosoni mwanyu wandu wa Komori wanende handutsi himu hunu watambishwa maore do wa Komori wasisi waziraru shahunu owa generalo maore ngo harmo hifadhi nedroa ya ki migra ureleze nro manyasi mimi tina ndoko zinzi za ngabasha mitskanzani jibu tulele jabu laba marabani jibu
mwana mshatu wajitamka ngarjoni kai mwana mshatu munaho kana mkinisha kana bahe gena za uvuriza mwana mshatu munanga na mdongo. Assalamu alaikum watukufu. Salamu barza subi. Fanyaji abore handani rehema na amani zendele sambi na mvuna jitihadi nizifamiza na sontiri manzao. Kweli rambari tijibu faki me momandone unena mapaskirano wabandu wazi wapunga uhean uzidi mwana mshatu muna zinajonza wale serikali wanzoe tufeli suala ani wakreye situation Komoro suala lahari Abdallah Agwa abalamba Rwanda abala tijije iliwa ani wa etufe wala ko fikira ukana wabaya Facebook FM ili zinu zitambwa waja wahundre ukana watamvuani waiya mamoni lewe inu kwa tushilo jitamka kwa tina rezolma kwa tina zohamba kwa tusubutu hamba bandalize mali shangwanzo wapue wandra faki wajehunu ilio jenro harme sujet le plus important ridwamba faki no esujende na ribakisha arma e ajali yunda we Komori ye adui wa mando wale toifa la Komorindo mwanamsha tumuna adui wa mando kabla jatushima bititi paske sina ukaradhira jatushefa kina ukaya ishingusha na sambi na udomu soparona ibu suma watwaze nguo sambi da jalia wala da jalia ngujo wa diaonti wala ni bloke ndo katranquille nganjibu zinanzona paske njanjo katranquille kanjajibu faki kabati pardon na roka terre mwanamsha tumuna ngezi toboro ujunge wendele zitoboro uju oboroju warenge sambi omdendo shingo shawa hatazali asumani mkababwa kajijo sitabele swala hilo mejuli kono haya hospitali kabazali sambi dauza ukafude bado mkotu wasawaisa za sumunine za robo bili basi wanajua mo na tombloke kasijata tasubala kwa tumeri tata oderuma zira sosio haribala polemiste bala ngambozila haribala vuruze bombi haribala tsambaze mbale ulionda haribala tsambaze isabala libovna ero ibala parada maure ranzi kwa shironi msinde wale shimdungu afanya mafoto presidence quand même afanya mafoto afoto awizi boko wale kaja ula ula sinuku wemparate karenge ngarjoza ambiance yo jana jana mnafiki tavu ngado renga usaupo hudu narinjarimu mpango na mshatu muna narinjarimu ayaji watu wa mando alfaraonic anjiwa tuwa Komoro wa mando ni anjiwa sambi anjiwa wa salami anjiwa Komoro na mwana mraya mkomori ramrundwa zato wafaru walona mu waturazi wawapiza washvala ngungu leo wayazala shumani wayambari wayibelu gorili wayitoshananga msaidie ni komulu tuyopia ngwajenda ruma wadunge hamana waduhenda ode manjiwa Komori wasawari nungu hashari shawa tulasinao na rezidize jua rizidize mvu rikana jitihadi rikana konyo nzima riside mauriba yeye tilafanya zenu azalida ngamize Komori abortide mauri mauringa inusa kansi joka ujabanu mwanamshatu muna ikao serikali hama waheza suala litona mana watangazaji wa Komori wamfili hana mafiti suala litona mana hari droit de réponse hari jau na hunu hama wasusaiduku le suala la aimani le suala la maure kao bomba retardement ranzide mwezi 20 banu uje mwezi 20 mweja na ufanyilo ese ye daula ya Komori waanzishe prefa wa maore ye prefe hawarefule hawarenda ndutsi hindu hamba niwezi na mjaneri ya benu akorafanya malaze mali lewe inu serikali wa eskive azalinge nzwani gutozina na balona wa Komoro walembele zelo maore wapule mbabu za nyumba mbabu za makazi watongo udungwa hamazi nyama mwanamshwa tumuna emanazali yanjaba imatso ngujokaya hasa uze Komori hauze maore hauzupia hasenyeza donema nzashongeza ya huza nzashonga beke tuto paroreje maore paroreje kandami hacharange datimizel maarufu hapa prizo ila haiwaha hafanya shemna usazi zungu tawuzara ngaila ibana ngufa zingarante ndanti mwanamshwa tumuna ngoka torenge manyaso ripara salamu alaikum alaikum salam bazamasihu ngana mrongo manyanga sala ndo kwezi adanya maamun maamun ngana mrongo de kaule langu lozima bomba bahangu amtsambaza lukana tsokazana anistadi sidadiruka natsokazana namnaje ana kazania huzensi ya maore natsokazana tsozensi ya maore hai densi ya maore ba msaidie kaja tsozensi wa zamani
na natsokazana na mwimu natsokazana bakwana hufa ye konsekansi joka ukabanu hindi wakana banu ekawa kazana shaunga wila konsekansi joka hundra wa Komori hawi joka hundra ani banu paske banu hama ye serikali wa ani waheza masuala tsona mradi watio wa Komori harma ibata no ili prefer oublier ye zilo muhimu harma suala mandalinu manyasi bomwana ye baba ngabo konsekansi hana zinu zajiri c'est-à-dire tsikandana nsoka yabo nsuri njako fikiro kabanu ngwa lotse ndo wartanma mzingamani fujuma unu wariti yao alafu yabo mimi fikira yangu nakana tsokazana sikarna zinjiz joko wambia kana tsokazana na udunge bangoli mihao zoni zonzwambe iwana walinga barungoli mihao maraba menji manyasi wa jitamka mpango watu mwanamsho watu munahama ya masuliano ya ongua balarkar mwambia yarlinde mwanamsho watu muna ya baba sainu banda rishia mwanamsho watu muna ngarjobe hanteni hopatie haukana zedakika rasara nikiwazo zibakisha leswala la mauro linu karna ujurira nsi tena umdu wakati ngarjwenda mwendo ngarjwenda mbio nilata madhamana wahensi hatu wakubaliwa madhamana wa siasa madhamana ikao wajuao mijarada minja masuala mandeli iliba wajitamke harmale swala linu hakana na mfundi Badruddin dakika tonton Ricard Mambia na kana ngarjon jarmaze dossier zero zahe endaula wazipangao shaulio swala linu harmamuda antuncha shagala zmulin jenziani karna ujon jarma shay gori shahu serikali ile swala linu livire tonton assalamu alaikum wa alaikum salam Badruddin naam kanziro ndizo le swala maure lisali uziwa tonton huishia izo ya serikali wadaza wasiduku emakatianu prefalari wa maore hanzishiwa harefule serikali ani yandi wa mwando andi nziro wahensi hatu handanindo yetra hizo yo ujadara jahidi toto wana mrongo yo eza mandoga tsikushukuru wa Komori mbaribeza hayiri ari twaramaze tabumbwa hafadhu wa Komori ni banwali yo rwalo bonze rwalo ndane kamwa benze mbaribeza hayiri chao ni vaheza nungo za jirizo do karambi haina mwanadamu hao hena mwanamkomori kao yusikina babi yensi yekamnyeze mwaja iliyao zenongo izo ngungu jo jera sijira ukayo hatwari tujuru cheko wandu wawe mafujaru wanu wazifanya hata wabeho wana au wanashwa hatu wao wanashe watu wabali wa ngazandisa oranzide bindrongo kawa bali wabeho masiwani haina mwanadamu haina mwanamkomori kao gena nafasi zoka ashilinga na markabu wa ulozi hauna majapawa ya ulowa washinde warengo wananyaswa watu harumasha si washamzuani hautawazila ngajaline zetambu wa wasulisho mjini hauandui kaundo warenga zemaliza wandu hizo haukawa hizo maliza kama gazi badulo wa Komori cha grupu ya mafujari urenge hili awaba baida siyo zemalizo wandu wanuali kwa tujua wafanya oje yemia dioma ngetimizi wao abono kaina mwanamkomoro leo hautawaze tambu na kaireni ujoshida pare nafasi ya vingema ajapawa ema nile zemita hizo washinde wasaidie wandu wakata hizo abazi markabu tujua ngazenda wakatuenda olivu ya nzoni na ngazija awa iri haina mlozi jopare ya pare mafadhila hapo ya shinda uba ukabu ngabo wajobali wana ngabo wajo chamu ujojelo kaka zina ukirwa bire ndogozi jo kanje mekamgo abeze mgwaje iliye grupu ya mafujaro wanikaudo wangamizao yensi rangubala hata helelo inu nyezi mgwa ajaile haina sharihi sao shijire mwanamkomori shiwabeshe wowo haukawani maudhi maziru mkanabaraka na heduni hoji mlifu gwajoka mziro ya daki hamwe Afrika hoji mda doifira una hasumani hoi azana hasumani hoi basi ala la hakika indi hadu inziro kala la kakolika bane mrimu yoto baki honze chaye mdo irangu haina namna rangwema haka tasulusa Afrika we dunia wandu waloju motombea shenya mashinduni wambi no tashi mtu jirungo tonena mashidio chamjezi mgu jojibu mjibu wa haraka haukatsu haina upeudhiro wa ujirisizo wanakomori mutozifanya na ndongo hamanda hizo surtu na wale wamrika ungo mbemao mhono haukawa achiwa wanashewa au wanao wajoka bewa na wandu wa kaudo shinda wekaze miharu mawa hawo shinda wefanyeza nogo zao hasiba mudo wa dendabiza wandu waloi ho maore hauka hena wakati mwinji washinda waparaze venro sijindi ni wabea wala kwa ukaribu tena wala ndu ikawa washinda wa udo zgarantenda dakika tonton manyatsu yaripara assalamu alaikum
Wa alaikum salam ya Badruddin. Gasida Salema Nyasi. Salim. Salim ngana mrongo. Adani dore salamu wangu wakangwa dungao omrongo wao wa Komori. Rambia assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam Nyasi. Andani bo madeli wa hamba kartunji yaro malebatani lahe bwana wola. Ari ndele tangani wananyasi kao ndo waloma ore paske lino tangabu Badruddin. Mwanadamu ikao hasange maore baskebe shakati na suchiashasha umwangu fanambazi Januari wangaliwe famia hahe hamanda asiri lohulu ya joko jihunda wa haru masuchiasio yokaya ya juhea ralwa yendea vuriziwa Komori na mwanadamu ya renga riski ya jokaya mlengo riski dengwe bahari hawana hafe hauni vuke shao mwea mbese kati vukunga mdo shidani na uni mzimaro mwe fami alafu sirikali hamanda inu daule kao ituenda hafami nduanda wakausinge mkataba unu wanunu timkatabe kao ila dimuhe ni mwanadamu Islamu ya ugoshele marahaba ya rifanye shantaje za wanru kao garjua weheli waeshi mwanadamu ikawata kartujua hala ndavi samahani sha franchement inu muhima mtiro wallahi msiba yono unumsiba tena mziro au kaya wanadamu wakwata shashi wala chezawe maisha yao neze fami ya bahale jeshi la Komori wadoko fikiri paske ngali hundao kwa wanruenchi wao awata le jeshi longo wanazifamiza hao azalina aminisefu wende wa decide wafanya nongo hamada zimu wanu hakika Mwenyezi Mungu kweli Komori sehisa nana ukabanle sehisa hemiangamia yondi wakauweva kama yoti naam oui alafu sisi ngari rehomo no watanga wa hatu no nikuwa na nyasi wa maore kangwa ridungao ukaya msangamizi zwe maisha ya hanyu mrajaratsi ya mrajina yehenda ngawe banu au kaya wanuoka na mungizo jibu Badruddin wakanike na moyo nikeba na sababa ro Faransa mrajarisi mkataba banu ya ritowe banu reza tu Komori mimi ha wallahi abunsuono myeshinjo kweshi Komori wono kondo hatu kweli shari sijidiwa zeheli rilio abo mimi kairi reka mwana wa directori reka mwana wa ministri reka mwana mshahahe reka shaye netokayo famia ministri fulani wallahi mimi sijoka tiari nimtowe roho ngudincha joji ziha niambia kaa mbitika mara na kahura bahindure hila niona mbamwenje nikamwade nenda hospitali ujwa unive hangu tsinahonda bahindule tsinahonda mbamwenje tsinahonda hospitali abo titawani to mwana mshahahe roho nieshe halilu vala mimi ende decision na joni kwa nama wa maore kweli warejesiwa ndizo mkataba unu respectewa kwa tout commettre l'irréparable wakana wakawa reconduisewa rien que 400 jeunes huone namna ye daula ya Komori yakabadilia ya makupir de route ramwali ranzwani rangazija banu eka 21 à 12 000 à 60 000 Comoriens wabewa mayoti wabewa Komori wawanrika wanadamu wanadamu walowenji rahanu walumwali kabati inuti consequence bananzali inuse catastrophe nziro wallahi shabanga wanadamu ikawa borilo hunu sikartsulo liaze tabuza wananyasi uelewa shabanga bi Faransa ngamfanyo haza mundo mapesa abo mwisa fine mwanama wane mwana nyamdo tibawaza lwa naye no wanu yensika utsobakiwe na mbaba na mzaho abakabatsinsi vanetsila bujohenda wende mbaji wende tsanda wende jawono wananyuho uelewa alafu kale lori je banda ne kuborera ndre wananyasi wa Komori wakiunziani wadome hawahe mabwizi na wakamala wadoka wanadamu ano mimi frashman mwasa mfemali na mando Mwenyezi Mungu haini mwanadamu ujotoa ukaya nguni kwa nruanu wafanya zendongo zinu Mwenyezi Mungu najelelo handu zahe linjemro hanza hahe waviwana watsojoka washashi yawene maondo ya mwanadamu yazumilwe maisha be wanadamu balomba soja Faransa haundumba hindungulu hadwaze maisha ya hati ya Komori kakasarmu maisha maziro na wanadamu mwenda maore wango hamanda asingwa ishio ndoka memu alafu lengo ndo atole maisha ya hao engeni jua nikahaki ndo wafanye mkataba huu Mwenyezi Mungu najilie ko hanza hahe no mwezi wa Ramadhani reno ra ugabili ikeyo dua Mwenyezi Mungu jikubali maso ya leo insha Allah heni mgujoni kampungoni wandu asili mkataba unu efamia hahe wanje mrobo mwezi wa tumu insha Allah taala waonehe watsonehe hindu katsidelevu insha Allah wele mbabe hangu gaduru jitamka manya salimu tontongo na zidaka za dompa na ababa tokari shukura Mwenyezi Mungu aribeza khairi arto armaze tabu Mwenyezi Mungu ajele wanadamu ikawa kansa ya urenda Komori numbi
Mwenyezi Mungu awarejeze sharisha Qur'ani ba ya umma wadui au kwa ndo wakabonze hiyo surtout wakamshinda wasaidio ze famille na wengi wanao wengi wazaa hiyo ni zendongo wajaba hambo watolao na wotsa yo imbreda sinyemi kataba hiyo mali ya chokorengende ya rume ene famille yae yenge abo zoromba dokaya Mwenyezi Mungu afadhu wana wakomoro walo mashe suwaisho ngwapa ne shari cha kutona ne fujar linu ngwa wabeza hairia chide wa kenzi wa keono anazo na hao ekamwa wabanza ngwaje iliye surtout de fujar linu hoka inwadu ya rangu hale pano makati ya mwando ya mbisa rangu masuwa komora tabangi wadui ya huswana ne Afrika kamili chiniru shapeu bokae wanwazidisheze dua Mwenyezi Mungu abite kumsakuru ngari tolesha nya mashinu hau haraka kamwa wabenze na haina bahanika uchi sisimuzi na haina mbikao haimi hau kaadu ne masuwa komori au wana wakomori Mwenyezi Mungu awabinze sharisha Qur'ani na mwezi mtukufu no kamwa wabenze surtout des ilama itizinji kao yemdoi hazi tiar mama suwa komori Mwenyezi Mungu mbejezezo waraka yaone ba sinogozilo nyangu zenongoza afira manda yokando amanda walo yu walona zefa wana hawa china wazimaba za ardhi wawa hawa fanyeje wafanjao wajamba abangu ajua tolaha hafla subhanallah wa Mungu amehwa hiyo awe kazi sojiri hamadi zozijiri kairwan wawa ke wandu wengi warengon wawa wabeshe wabeho jina ho wandu wao baodo wazulu kiasotosha abandu wandu wao jimlifeka kwa liwabehwa kairwa behwa rumo mijia wandu wanwaone wende waone zile tabika odo wa marozo noyo bayo sinogo nonyangu wandu hamada weka ngwa tolo harumaza amaliza hao watolo harumaze nongoza hao na wajabe wabahamika hena mbugondo mundu atawe mafujari warenga yeko murimateka hiyo naam maraba menji tonto waji tamka harma mpango hato wala tukufu wa leji lahem Komori langazo tukufu hazelera 24 za Komori 24 heures za Komori mwandu mridunga harmaze sheni mbali na mbali mwatsambaza mjoka uridunga mipango ya hatu neke mipango tarehe irmambiana kana narike jumahwanyi sa mipango ya hatu inu au kana kamti wa shashi ndono mdungao mipango ya hatu inu ikarwa sulivanu miu su dhukuri mhum zamani Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi Rais al-Madhlum hafadhahu Allah wa ra'ahu Dr. Abdul Salami Abdu nurehemu wanizaya Mwenyezi Mungu anike maghfira ya wafsamihi yajaloko bana liongo harmaza rehma zahau bi idhnillah ta'ala al-karim emanyasi Sheikh Damir laluka da sinebano harmale bangano mgunjo mrehemu mamnike makazi mema ya muhafirlia wakana Mwenyezi Mungu hamba kaulu thabit wakataka wandazahe hamba makalima mema kinyume na ya orambao na bandu ambaji na wambao sha Mwenyezi Mungu hamba makaulu thabiti ya waza zengayo Mwenyezi Mungu namrehemu Madame Ségolène hadina la dame de fer antide Villeneuve Saint-Georges japoko mwanam shatu frère de cœur hadina la Jor antide Marseille yemzem razi hadina la grand notable mfoma bavu wahe enyuma mro papa naja yaduka papa Amirdina yaduka papa naja mzamani japoko madame mzem razi hadina la mama Amirdina yaduka mama naja mzamani ulio mzazi Abdurrahman hadina Aubervilliers soutanya son tipia mbushirani masumema upande wa mufti jumhuri harmale swala mwali hatekeleza hutuba ikao ilingana ni ayamba nasi narmushidi rais wa hatu umujo mnikamuri na tawfiki ya hizo proje zahani lakini kabajaja serikali ya tukuzamana mshe amane serikali ya Azali Uthmani Obongezo minsa hao bwana washe na mumsaidie fikira na mumsaidie malezi obo ya mtukuzani ya mtendezani vanyu na msangele fufulahani faina ya ulwa nando ulezi faina ya ulwa ya hafa okanyendo wale lawo no wana hanyu wandu walenga umaudu wajarangeza mana za idauda wanawafiole wao abongo ekamlelendo yawenda ulanga tukaje ngarjo ularinwe ekamra to wana mwanziani yawayo hasara abongo gila bimuyo mtundo wana mtundo wolezi okayo letwa ya maudu Mwenyezi Mungu ndio resaidia wala afu minkum
Wassalamu ta'ala alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imar rejei bo mufti rejei bo mufti njorsa Mungu mnikamuri mle na taufiki ya hizo proje zani, lakini kabadeda serikali yatukuza manamshe na ningamonao rais watu Mungu mnikamuri mle na taufiki ya hizo proje zani, lakini kabadeda serikali yatukuza manamshe amane serikali ya Ghazali Uthmani. Hongezo mimi nsahau bwana washe na mumsaidie fikira na mumsaidie malezi wananyo ndo vyolewa obo ya mtukuzani ya mtendezani vanyu na msangele fufudahani nando ulesi okanyendo wale lawo no wana hanyu wandu walinda umaudu wajarangezeva manaza idauda abongo ekamleleno yawe daula ngetoka njema ngarjo ularinwe ekamrato wana mwanziani yawe yo hasara abongo kila vimuro mtundo wana mtundo lezi wakayo letoma ya maudu Mwenyezi Mungu joresaidia wala afu minkum wasalamu ibaya baya larjoja mwema suala madziro yaliyo harma suala la daula harma kati ya jao ze jamaa pia salam asante